वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक नहायत दिलकश मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है इन खुश नसीब लोगों की शख्सियत जो जुम्मा के दिन पैदा हुए। जुम्मे के दिन बरकतों, मोहब्बतों और रहमतों से भरा हुआ दिन है और इस दिन जन्म लेने वाले अफराद की शख्सियत में भी ख़ास नूर और कशिश छुपी होती है। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ मोहब्बत और खुशबू बखेरते हैं। इनकी बातें मिठास से भरपूर और रवैये दिल को भाने वाले होते हैं। इन अफराद के मस्बूत पहलू इन्हें कामयाबी, इज़्ज़त और लोगों से मोहब्बत अता करते हैं, जबकि इनके चंद कमज़ोर पहलू भी इन्हें ज़िंदगी के अहम असबाक सिखाते हैं। तो आइए आज हम तफसील से जानते हैं कि जुम्मे के दिन पैदा होने वाले अफराद की शख्सियत के राज क्या हैं और ये लोग दरअसल कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके मस्बत पहलुओं के बारे में। जुम्मे के दिन पैदा होने वाले अफराद अपनी फ़ितरत में ही फ़नकाराना और तख्लीकी सलाहियतें लिए इस दुनिया में आते हैं। इनके दिल में एक ऐसा नरम सा जज्बा छुपा होता है जो फ़न, मौसीकी और ख़ूबसूरती को हमेशा अपनी तरफ खींचता है। ये लोग रंगों और धुनों के दीवाने होते हैं और हर चीज़ को अपने मुनफरिद ज़ाविये से देखते हैं। इनका रिदम का एहसास नहायत शानदार होता है, इसीलिए ये अपनी हरकत से महफ़िल को जिला बख्श सकते हैं। मौसीकी में अपनी धुनों से दिल को छू सकते हैं और अपनी आवाज़ के ज़रिए सुनने वालों को एक और जहां में ले जा सकते हैं। ये लोग जब किसी तख्लीकी शोबे में कदम रखते हैं तो न सिर्फ ख़ुद को खुशी और सुकून देते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी और मुस्कुराहट का ज़रिया बन जाते हैं। कहा जा सकता है कि जुम्मे के दिन को पैदा होने वाले ये खुश नसीब अफराद अपने फ़न के ज़रिए दिलों को जीतने और दुनिया को खूबसूरती देने का हुनर बखूबी जानते हैं। जुम्मे के दिन पैदा होने वाले अफराद अपनी नरम दिली और मोहब्बत भरी तबीयत की वजह से सबके दिलों में एक ख़ास मुकाम रखते हैं। ये लोग फितरी तौर पर रोमानवी मिजाज के हामिल होते हैं और ख़ूबसूरत चीज़ों की बेहद कदर करते हैं, चाहे वो फितरत के हसीन मनाजिर हों, फ़न का कोई शाहकार हो या फिर इंसान के अंदर छुपी खूबसूरती। इनके दिल में प्यार देने और प्यार पाने की तड़प हमेशा ज़िंदा रहती है। ये अपने साथियों को न सिर्फ चाहने वाले होते हैं बल्कि इनके साथ मजबूत और पायदार ताल्लुकात कायम करने की भरपूर कोशिशें करते रहते हैं। इनका अंदाज़ मोहब्बत भरा, बातें मिठास से लबरेज़ और रवैया ऐसा दिलकश होता है कि लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। अक्सर ये अपनी मुस्कुराहट और मोहब्बत भरी शख्सियत से दूसरों को मुतासिर कर लेते हैं और यूं इनकी मौजूदगी एक रोशनी और खुशबू की मानद महसूस होती है। कहा जा सकता है कि जुम्मे को पैदा होने वाले अफराद के दिल मोहब्बत के समंदर की तरह वसी होते हैं जो अपने प्यार से हर रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना देते हैं। जुम्मे के दिन पैदा होने वाले अफराद अपनी नरम दिली और मेहरबानी के बास वाकई अनमोल शख्सियत के मालिक होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका दिल शफाफ और नीयत हमेशा साफ़ होती है। ये लोग दूसरों की खुशी में खुश और दूसरों के दुख में गमगीन हो जाते हैं। इनके अंदर खिदमत और कुर्बानी का जज्बा पाया जाता है। यही वजह है कि अक्सर ये दूसरों की मदद करते करते ख़ुद की ज़रूरियात को भी भूल जाते हैं। इनका ये पहलू इन्हें न सिर्फ अपने ख़ानदान और दोस्तों के करीब करता है बल्कि समाज में भी एक मोहब्बत भरे शख्स के तौर पर पहचान बख्शता है। इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमेशा इस बात का एतराफ़ करते हैं कि ये अफराद एक ऐसे सहारा हैं जो मुश्किल वक्त में ढाढ़स बंधाते हैं और खुशी के लम्हे और भी हंसी बना देते हैं। साथ ही साथ जुम्मे को पैदा होने वाले अफराद की शख्सियत में एक और ख़ूबसूरत पहलू भी झलकता है और वो है ख़ूबसूरती और पुरताइश अशिया से इनकी मोहब्बत। ये लोग ज़िंदगी को रंगीन और खुशगवार बनाने के कायल होते हैं। इन्हें अच्छे और नफीस कपड़ों का शौक़ होता है। दिलकश खुशबुएँ और ख़ूबसूरत माहौल इनके दिल को भा जाता है, चाहे घर की सजावट हो या अपनी ज़ात की आराइश। ये हमेशा बेहतरीन को पसंद करते हैं। ये अफराद एक आरामदेह और सुकून भरी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद होते हैं, जहां खुशबू, सुकून और सहूलत इनके साथ हमेशगी का हिस्सा बने। इनके लिए ज़िंदगी महज वक्त गुजारने का नाम नहीं बल्कि हर लम्हे को भरपूर अंदाज में जीने
اور اس سے لطف اٹھانے کا ہنر ہے۔ انہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ خوشی کے سفیر ہیں جو اپنے فن، محبت اور انداز زندگی سے دوسروں کو بھی متاثر کرتے ہیں، اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں خوشی اور خوبصورتی کا رنگ بکھیر دیتے ہیں۔ ان کے رویے سے ایک بات واضح ہے کہ یہ دنیا کو نہ صرف اپنی مہربان طبیعت سے بلکہ اپنی نفاست اور اعلیٰ ذوق سے بھی زیادہ خوبصورت بنانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے منفی پہلوؤں کے بارے میں۔ اگرچہ جمعے کو پیدا ہونے والے افراد اپنی محبت بھری طبیعت اور مہربانی کے باعث پہچانے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی شخصیت میں ایک کمزور پہلو بھی سامنے آ سکتا ہے۔ جمعے کے دن پیدا ہونے والے افراد دھوکہ دہی یا دغا بازی کی عادت اپنا لیتے ہیں۔ بظاہر یہ لوگ محبت کرنے والے اور مخلص نظر آتے ہیں، لیکن وقتی مفاد یا ذاتی فائدے کے لیے یہ دوسروں کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ ان کے دل میں چاہے نرمی ہو، مگر اگر یہ منفی پہلو غالب آ جائے تو یہ رشتوں میں دوری اور تعلقات میں بے اعتمادی پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شخصیت کی اس کمزوری پر قابو پائیں اور اپنی اصل پہچان یعنی محبت اور سچائی کو اپنائیں، کیونکہ دھوکہ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے انسان کی عزت اور بھروسہ ختم کر دیتا ہے۔ جمعے کے دن پیدا ہونے والے افراد کی شخصیت میں جہاں بے شمار مثبت پہلو پائے جاتے ہیں، وہیں کچھ کمزوریاں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ بعض اوقات ان کا کردار سوالیہ نشان بن سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جھوٹ پھیلانے یا باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اگر یہ پہلو حد سے بڑھ جائے تو نہ صرف ان کی اپنی ساکھ متاثر ہوتی ہے بلکہ دوسروں کا اعتماد بھی ان پر سے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی رومانوی اور شادی شدہ زندگی بھی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ یہ لوگ بظاہر محبت کرنے والے اور رومانوی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ضد یا غیر ضروری توقعات کی وجہ سے ان کے رشتوں میں تناؤ اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ اپنی کمزوریوں پر قابو پا لیں تو نہ صرف ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن سکتے ہیں بلکہ اپنے رشتوں کو بھی دیرپا محبت اور سکون کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ جمعے کو پیدا ہونے والے افراد کیریئر اور زندگی دونوں میں منفرد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ فن، موسیقی، آرٹ اور خوبصورتی سے جڑے کاموں میں یہ اپنی پہچان بناتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں نزاکت اور تخلیقی سوچ شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اکثر فنکار، موسیقار، ڈیزائنر یا ایسے شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھاتے ہیں جہاں جمالیات اور ذوق سلیم کی اہمیت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف فن تک محدود نہیں رہتے بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کمپیوٹر سائنس، انتظامیہ اور ٹیکنالوجی سے منسلک شعبوں میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ ایک پرامن اور محبت بھری خاندانی زندگی میں سکون اور اطمینان تلاش کرتے ہیں۔ یہ اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر چونکہ ان کی شخصیت میں دوہرا پن پایا جاتا ہے، اس لیے کبھی کبھار فیصلہ سازی میں الجھن یا رویے میں تضاد بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ اپنی مثبت صلاحیتوں کو مضبوط کریں اور اپنی شخصیت کے کمزور پہلوؤں کو قابو میں رکھیں تو یہ نہ صرف کیریئر میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ ایک خوشحال اور مطمئن زندگی گزارنے والے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک جمعے کے دن پیدا ہونے والے تمام افراد کو اپنی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں استعمال کرنے کی توفیق دے، ان کے کیریئر میں کامیابی، ان کے گھروں میں سکون اور دلوں میں محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔